دوداری مادا ما دلار تو مقطع بهترین میشناسم برادر چی بابت خیلی میدوان نگم ما فیروت کردم تو فیروت کردی ها ما چی ما فیروت کردی دگاور نکردی کتیبا یگانی اینا یا سوال دو قسم مزه ورس همه گرزانم که میبیه ایرو را خیلی قرارداد بده میکنه جمعی так заложены буда я می‌خوره گرفتن داکومنت گرفتن начальник документ Салом алейкум бардорон алислом. имрӯз число 10 июня ина мошина омад, мошина мондем иншоалло рӯзои бозор душанбе мерава, значит 13 12 фура мерава Тоҷикистон. мо дар метро Шолковский пеши бозори мандариндем. 964 305 99 99 марҳамат занг занем, мерем 800 кило бор мегирем, мебем доставка бепулай 800 кило Москва, под Москва, любой ҷош мерем 800 кило бор доставка бепулай мерем мегирем мебем. 964 305 99 99 марҳамат занг занем. Тоҷикистон тарафи Кӯлоб ҳама тарафш меравад, тарафи Қимсангир, Ҷилликӯл, тарафи Файзобод, Ғарм, Мискинобод, Норак, Роғун, тарафи Ёбон, тарафи Регалисо, Шаҳринав, ҳама тарафа меравад радноҷон. Тарафи ҳами Хуҷанду, тарафи Помир, тарафи Панҷ надорем доставка. Дигар любой минтақа доставка дорем панои. Марҳамат занг занед радноҷоно. иншоалло 800 кило зиёд боша мерем мегирем мебинем. Фурая монтагием ҳамин рӯзои бозор мерава 60 рубл килои бор. марҳамат занг занед радноҷоно. 964 305 99 алайкум акай Комроншоҳ, салом ба кулли мардуми ғариб ки моро тамошо доранд. иншоалло боварӣ комил дорем ки моро дастгирӣ мекунанд. мо ҳам хеле палазен дағалдагием. ай Тоҷикистон моро гуфтанд ки миёӣ 40-45 ҳазор ойлик тай сари моҳ ойлик та мегирӣ, пули билета рӯй мекунанд, миёй ҷахшон документ мекунанд, ҷои хоб хурду хӯрок бепул. ана мо ай 23 мард омадам кор кардам, на то ҳамин рӯза кор кардам, 2 моҳ кор кардем ака, то документамон тайёр шуданд, 2 моҳ кор кардем, 2 моҳ пас коғазомона овардан имзо кардем, дар имзо баъд мебинем 15 000 уже дига поз нашуда. мо ҳамиш дан розӣ шудем, гуфтем майли хай кор мекунем, ака сухтанда сухтем. лекин баъде ки ҳами ойлика талаб кардем, нигаҳ мекунем, ҳама ойлики 15 000 нимша метаҳанд, ними дигаша наметаҳанд. ба мо ҳам ақибкашӣ кардем, гуфтем ки мо кор намекунем, бите документои моро мо мерем. ана ба моро пурсад ки шумо 110 000 қарздорен, шумо 110 000 ма шуморо расход кардам. ҳамира ай кулли мардуми ғариб эҳтиромона хоҳиш дорем ки моро дастгирӣ кунанд. моро ҳамҷа акай Комронҷон омада бирора соғ саломат бирем кор кунем, хона зану фарзанду моро интизорай як ҷои нағз бирем кор кунем, ба як сари баланд ба хона ба пеш падар модар баргардем. акай Комронҷонро тамошо мекунем, ба видеоша тамошо мекунем, 50-60 нафара мерав меброра. мо ака пурра боварӣ дорем ки иншоаллоҳ меояд моро ҳамҷа меброра, 50-60 нафара бироварда, нахоҳам 4 нафари моро бироварда натонам. иншоаллоҳ боварӣ дорем ки акай Комронҷо меояд моро меброра, ба сари баланд мерем, ба пеш падар модармон бармегардем. сарбаланду хонаобод бошем. ай кули мардуми ғариб эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳами моро дастгирӣ кунанд. ака илтимос бачаҳо бибинед ҳамин видеои моро, илтимос бахшиш, ака мо дар ҳамин хел вазъият ғалдем. ина ҷои хобмона бинед ки чӣ хелае. ина иҷа ҷои хобмона яко як вагоне ҳастае ки дар иҷа сага баъд наместад, лекин мо дар ҳамҷа тоқат када ина ба попшиёмон гир мегардем, ҷои шиштан неста. ин миёи пирамои хоб мекунӣ дар ҳамин ҷо. ина бачаҳо ҳама бенастренианд. салому алейкум бародаро, ина соат 4:18 шид. мо дар раҳем тақрибан 6-7 соат чиз ки дар раҳем. ҳозир соат 4:19 рӯза. ина ҳоли акара бинед. акай ронда шумо монда нашидед? мондаам шидем, хай чикор кунем.
انشالله قریب کنه یا 6 ساعت رای دیگه همون 6-7 ساعت саломат бошӣ бародарҷоно дуогӯ бошед иншолло ки дар асоқ саломат бирем. سلام علیکم دوستان، سلام علیکم، جمعه مبارک. خیلی که میبینن اینی آرزو دارن خیلی دیگه ما 116 کیلومتر زنده باشیم. هوا به نهایت گرم، اما شب تا سحر آمده این 116 کیلومتر دیگه ما ساعت آوز میبینیم ساعت چنده؟ ساعت 9:36. Дайҷо наметавонам. Наметавонам, lekin 9:36 Волгоград. 116 километр دیگه زنده باشیم. او بچه یا ناتور یا کجا وردگن اینا برای قشلاق بده که خینا بره پیش دیده بچه ها چه خیلی جوه نمیدونی چی گپ چم بشه که نترسید خیلی بیچاره گجو گریزه بایم برادرمون اینو ختم ببینن که گجو گریزه با اون با ماشین باید از او بیرفته استیم هروی نویگتون اجدام این دیگه شده استیم خیر بزدارو شدم Kam da doză gheva un puțin. زمینو بیوی شد نه پرش پختای برات هم پامدوره چه ایسیشو گلو چون زدنی بنا آبوز دورانه اینجا جوی خشوبه همونه نه افتاد سنامی کوگا با تنیر افتاده دیگه برات وقتی دستورا این مردم های کلا آدم را دیم جا 512 او 134. همجا وارده کار فرمونده اینا برادر جانا جای خوبی هم برادر های نمیسته پرازین ما 3 minut دیگه نشون داشته اینا برادر جانا 750 متر اینا جای خوبی برادر ما ای خدا جان ای خدا پول آدم تا کجا یا نمیبره ها بیچاره را اگر هم تاجیکستان دعویش دادم همجا معلومه اونجا خیلی که پول نداره پول نمیکنه کجا اومده باشن اینجا هنگری آخری گلوبوس دهیم کل تاجیکستانی نه شما ازبکستانی مین؟ تاجیکستانی چه قصد اومده کنه؟ اومده کنه کم های بیسه مغد های جای تاجیکستانی؟ همون سربان همون قرغان در کار نبود که جا اومده وعلیکم السلام. چند خوبی؟ عرضی. وای پنجمی این خشوتون ای برسای دوزاره کارو چی تمام شینه رفت میره نه علاقه دارم فیدا جانش کویا
ҷоизи сем бародаро бинем бародаро. 8 нафар да ҳамия вагони майдак 8 кас бия будрахи хушрӯшем ки ҷои худ бародаро ана шамшокака ба нишон шуд ай кай омадаги 23 март омада будам. Ё биё мора 5 апрел. 5 апрел ممکنه که гап нест сад чиба мумкина буда من ارزو داشتم که خیلی شد یک سلام کنم гап нест ина бо я бор дига ارزو هممون داشتیم гап нест آوردم رسم برنامه خدا که гап нест خداوند لایق دید که همه قطعی اکای که اونجا ما سلام کردیم بهترین خرسندیم همه قای خداوند همه قیمت داریم که ما را قطعا مردم رسون ки шуморо ки сабаб шуда шуморо гуфт ки биё ҳамҷа дар корай чӣ хали корай чӣ кор бояд мекарде чанд сум ойлик ваъдатон кардам омаде гапошон дига шуда ҳамира нақл кинаятад Медони якаш хеле сидиҷа якум первый. баланд баланд Первый очередь ма омадам. якум то омаде Первый очередь ма омадам. хитаҷа вай бисна бишибра Первый очередь ма омадам. якум очрат то омадӣ Тоҷикистон кор мекардам. Назди хонада. чӣ кор мекардӣ дар тоҷикистон Тоҷикистон даем як фирма испансиё будам, назди хонада онҷа кор мекардам. чанд сум ойлик мегирифтӣ Қариб 3000 да. 3000 сомон ҳамун пула дар ҳамиҷа кор карда натонистаи дар россия О, дар Россия. Ана иҷада ӯ гуфт ки биё мерем ҷа ҳами як моҳда 40-45 та меғарб. ӯ ки гуфт ӯ кияй ӯ Бачаҳа ки амрамон якай. номаш Сулаймон. ва чӣ корае ки гуфт ки биё ваям ранги шумо ранги мори коргар аку чанд сол анҷо омада. دستره نگاه ӯ чанд сол пешаки омада می اومده میرفته ҳозир авхали чанд касе дар иҷа кор кардааста О, 18 نفر اینجا 18 نفر ҳамин 18-19 нафар мехоҳад ки не мо то او چند همین سالهای پیش می اومدیم میرفتیم ما مقصد یکم سال اومدیم اگه دگوارای گورا ما نمیدونیم چی ҳа кати шумо адел надагавр кардага кати ба ما گورا میگیم шумо ай омадагитон ягон бор пул гирифтед я бор 5000 ба ҷанг ҷанҷол гирифтам. Я бор дига бо 7800 бор ишам ба ҷанги ҷанҷол. я бор 5000 я бор 7000 هفته 800 дига ба ҳамшаи пул гирифтагӣ нестем. Ана ӯ бачаҳак мана гуфт ки Сулаймон гуфт ки мерем ҳар моҳ 40-45 кор мекунем бо объём мешава гуфт бо объёмда ваҳше бисёр кор мекунем да. Ана мо иҷо омадем паспортро гирифтам гуфтан чӣ мекунем документ мекунем патент мекунем гуфт баъд ай байна 2 моҳ гузашта ина ирӯз мерем ин чиз спорӣ шумо ҳамҷа хушова мекунем гуфте ман хидмакай аввал омадам коридан хушова кардан шланг партофтан бридан ҳамаш қати ман аввалш то ахирша будам. чӣ фикр дар сарат омад ки кимада буромад якум ман хидам чӣ фикр дар сарат омад ки ки ами قدم ویدیوتون видеотун омад бисёр тамошо мекунем да бачаҳо як хел вақт мегӯянд ки якай комрон чӣ ба ти қавро тамошо мекунем як хел вақт мешид то саҳара тамошо мекардам гуфтам ти як қадам мухлисӣ ман гуфтам бача ин қа корҳои хайру савоб мекунад ин қа ғариборо муҳоҷироро дастгирӣ мекунад баъд ҳамхари кофтиков кардем фирдавси дудар як аз гуфт ки ан фирдавси дудар татиам ана ки гӯ ки брат мора иҷа бисёртар ҳамин муҳоҷиро дастгирӣ мекунанд ки мо ҳамҷа мебием ин медони иҷа чанд қадура мо дина бовар ки аз соати 5 бегая 3 бегая буромадагем на ҳозир расидем соат чанд шуд соат аби чанд шуд мо на расидем 11:40 ина ҳозир паспортатон ҳамаш дар дасти вая чанд суми қарздор кардагаятона 110,000 ана як бор ман қати ранзбор кардам гуфтам документро битем ман мерам короче гуфт ки 160,000 қарздори гуфт ман гуфтам чӣ кардаи ман дама 160,000 қарздорам мега ки ман тра патент кардам билет рӯй кардам медисин кардам ита кардам ута кардам бо ҳисоб гуфт ки может гуфт 110,000 бош як тоҷик хидмат мега не ҳамон рус худаш ман қадям ранзбор кардам руси ҳами волгограда ё ман чӣ кардам ки оза куҷа ҳамон рус мада ҳавай дар кора дар куҷа ҳозир нобуд шида я мошин ҷипчаи металлик дошт ҳавай буд вай рафт وقتی ما اینجا اومدیم در بدبخت گریخ رفت او زیمو را دید بل رفت نه اونو نمیفهمم
با وقتی ما اینجا اومدیم این توجیک پل زد خود زد که مقصد خودش خطینه چی پرابلم ما گفتیم که مقصدی این بچه که شما دگاور کردن تو گفت چی گفت خودتون برای دگاور کنه این بچه خولم بود مادر زنگ زد که خیلی اودام در کره اویلیک 45 تا ما گفتم بخورد خروک شما شایخدش ما گفتم خیلی اویلیک بوشه زور اگه کانکریت نانی که گفت بلیت ملیت همش خودش میکنه ما بلیت نداریم خدا که کنجون در یک روز بلیت نداره پاسپورت نگیریم که پاسپورت نمیدیم پاسپورتی زگران یوشی تو $2 ایمادا ما $2 تو مقطع بهترین میشناسم برادر چی بابا خیلی میداول نگم ما تو پرسیدم که میتونین در ویدیو گفته که اکای کی کولیا گوش کن نه $20 جون تو ما گفتی فایرود کردم تو فایرود کردی ها ما گفتم چی ما فایرود کردی دگاور نکردی کاتیبا یگانی اینا یه سوال تو این ماما اینی ماردا دگاور کردی چی نه از ما هم جوز تر اون گپلیش نگفتم اینا هم آدم گفته ساکی اینا هم آدم لیشنا میگه که همه آدم ما رو فایرود کرد گفت که قطعی هم اروس دگاور کنه گفت بودم خالی کور نه ما اینی ماردا دگاور وقتی کردم برا فایرود کردی اینجا نشد تو پرابلم هم میشه تو گفتی که برین قطعی همو خودش چی در گفتی که تو فایرود کردی $2 جون تو جواب گویی که پرانه گفتی که من پلا با کنون جواب میدم کوئی قبه نزد کما بالو بو جون جواب ما برای نفت تو 5 سال شد همجا اولی تگریسوتی بچه او کما با دازوی بانگم دور ماین همش میاد چانسی میگیری شنر بسی تو توجی که من توجی که من تو قدیما چم گروبیت کردن الله چی افشی از گویم بچه را داکیومنتو سگیرتم و گیرم رویم تمام خالی گام نیست این دوره خلوندوری نیست که 110,000 قرض 150 چانس میکای پیش ختم خوی یورو قرض من بخد و قسم مزه او رو سامه گرزونم که میبیه یورو را خالی قرض بده کالینا این ماده که ما در خونم قد شکایت کردیم جیان ما گفتیم که امو میریم ما در کنسا سیزن کار میکنیم در کنسا سیزن که کار کردیم ما اومده همون پلامی سیزن کشید ما خودم بالو بو جون جواب میکنم ما در کنسا سیزن نگفتم این گاب بود ما گفتیم که может میشه подожди до конца сезон то есть ноябрь ака 4 ماه сезон یا 6 ماه 6 ماه مثلا با پول میگیرم خیلی خیلی ما گفتم گو در کنسا سیزن یا زن گوده که اونجا گشنگیره 6 ماه زن گوده که چی میخره دوده سشون همین خودش 3000 اولین میگرفته در تاجیکستان یگان از خود زیادی نداره همین بره و همونجا کار کنه و خوب ما خیلی اگون ما ستر زورا کنم گفتم اونجا میره گفت خب تو گفتی که بچه با پاسپورتش رو نگرفتی ندادی که ما ایخدی مسکو ما یک آدمای مردمی خلق خیلی اومده فان دیلش درد کرده ساکی ما را روی کرده من تو گفتم که کامل پاسپورت وقتی پول میگه پیش نمیری کامل تا کجای تاجیکستانی برام وقتی بچه ما ای تاجیکستان تا ای تاجیکستان این برادرات همش ای قرغان تو چه میبیاری در وقتی پول میگه ما با کی بیجون اکای کمون این واشه پیش پولگیری نمیره وقتی مود زندگی زن بوده تلفن میور نداریم یا قفل چه چی بگوی تو آوردی شما تو بگی چه زبربان خودت گرفته سی یاد نمیتی همین شما چانپلی گرفته اما هنر نمیگیرم ما خیلی یورا 5000 گرفته میگن نه دایمو 5000 بگیره همین در مسلمانی در مردکی همین کار تو میگی ما فهمیدم خدای ما توش شما مینوس کردگی ها ما زن بوده این آواز کرونا فرام توگی مرا آوردگی بلیط من اون وقت قیمت بود من 3 کاستا 30 چندی خریدم یورا 20 چندی همجا خرید 22 خریدم 22 تو خودت خریدی ها کلام خریدگی ایرا این کلام میخرم آورده پلی پیتانی پلی همه چی میتیا 15000 گوش که همین کلام خواهد که از همجا پرابلم نکنیم گیف راو استاق خودت یا که استاق میری یا که فایرودش میگن من الله میترسم من میترسم نمی اومدم اینجا همینی بگی پاسپورت هر سری رابطه کمش که کار ما گفتم من نمیبرم گفتم من میام نرم این کار چیزا چی ما کار میریم دوری قلمدوری نیست هر یک از شخص آزاده ای خدا بترسین چم ایا کلازار دیو چم ای کومیل ترسیدانا هی ما نفهمم ما همه اکا قدی پیش چی من نگرفته نرفتین توی وقت اینا سوال تو پاسپورت هیچ کنم میکنم اکای کامرانجان دور زما بنو تو خورده می پارتوم یک بار نمیکچا اینا دیدی تو توجیک میگیریخته برا یک بار نمیکچا خیلی زاد من دو بار رفتم که اکا یا گوش که کومیل گوش که پیش گفته بو کومیل این ساعت دورو زده سبدی دورو خوبچه در حسابی کلون گفت که کومیل من مردک من ترا میشناسم گفت که کومیل بچه‌ها چند تاش کسالان تو گفتی من نمیدونم من نمیدونم ما اینا نمیدونم چه شاید همینجا تو فایزمو خیلی بچه‌گان دو روز هیچ نخورن خیلی ساعت فایزم امو جو ما چی هیچ نخورده سوال بس
چی داری نخوردین؟ چی عمو تخمی پیازای نه خالی اوه فاس واکا. چی داری خالی میتیان شما؟ Hayman نمیدونم. تو چی کار میکنی؟ رفتگی میتن خیلی تخمای سرک رفتگی تخم شما گردن پیاز و سازی هو برای که اصولا. ما را پیاز سازیش ویدیوش داریم. کارتشکایی که گوسپند نمیخره و اگه گوسپند خیلی نکنه نمیخره همون را دامیو میبرن او تا واردن همونجا ریختنش اینو خیلی کو ازبربان کنشون تا میگه هر مولیک مامت که میگه چند سمت داد من چیزی همه رفتم موجی منم هم بگیرم. چه یا 5000 میگرفتی اون همه 5000 گیر ما نگیریم هم رو. یا گیریم ما نگیریم. هم برگردیره نه یا که اونها پالی. چهره زمین اومده یا بچه من نیا کارو. ایده چه که اون ایده نه مردا گوارده. همین значит هر سه همین در کلات بیس کامل جون برات من والله قسم میگم کو در جای نمی تو یک کلازر بگو کو اگر در جای نمی تو خدا یکم خب باشتا فقط خچکور میکردم فهمیدی خدا یکم من علامو میکنه بلا درد میکنه که نخو توجی که ما بیای سگخونه شما بی هایا کم هم خیلی ما همین گفتم که ما پالاجینیم هم خیلی. گیرم بیا بانو میولو درد میکنه ما درد میکنه ما چی مجبوری دوره مجبوری نیست چی مجبوری کار دا نداریم پر ریکور مسکو ما دا نیست که جو برا صداوت برا یا جای دیگه برا یا بازار برا فوت سیتی رو برا دوبروفکا رو لوبلینا رو اما آدمی کار کنم گواه شهری نه پر ریکور برا آدمی کار کنم همه آدمی نرمانی هم تاری جو کورکنی نمیویان نه که ما یکم بخدا هم سوچید که در 2019 20 21 نه 22 ما یکم پرابلم آره хорошо گوش کمارا اینم هوش به یکم پرابلم به یکم گپ چاپ اینم تو برا پاسپورت اینم بچه سه بچه سه تا شهر نه بگی بیا ما میزنه میریم تمام به یکم گپ خوا خوجی اون میگه که ما یورا مینوس میکنه فرادش کاغن اورا پیش تمام شاید سوز ما زنگ بدیم یکم جوی چی نداره فرادش که موری خانرسان رو کنیم در شای نمی با کیرا میالو ناموس ویتیا کیویچ جامعه کار زالوجنی بوده یا نه کورا گرفتن داکومنت گرفتن начальник документ گرفتن فرادش کی بکش нормально Скажите, пожалуйста, вот мой брат да 3 месяца он здесь работает, да? Почему ему зарплату не дают? почему зарплата И паспорты у вас? Почему? На каком основании паспорты? потому что мне много денег взял Ты взял деньги в руках? Нет. Кому дали вы? самолет взял Самолет взял? 5000 отправлял я еще 20 тысяч 20 тысяч еще отправлял на руки там Вы этому отдали, может? Может. Здесь надо решать. послушай Как тебе зовут? послушай Виктор слушай самолет я дал деньги Мне не дал. не тебе оформление я дал деньги Ну, сколько общий дал, скажи? это я могу посчитать Пойдемте Каждый почитаем. около 100 тысяч каждый человек 22 тысячи дорога, да? 22 тысячи. там дорога. все есть билеты Хорошо, оформление хорошо, пойдемте русский почитаем, русский я их язык заберу сейчас. русский язык все это есть Я все это знаю. Я Понятно? все это знаю, да. это зарплата карточка получал Зарплата мало, вообще не очень. это Сколько зарплата? 15 тысяч в месяц сейчас 15 зарплата. тысяч? Вот в этом времена 15 тысяч? Да. А целый месяц ничего не делали, спали 15 тысяч. Я им сказал, паспорт в руки взял, зарплат пошел. خوب دماغ کون مندری دای کار کرده برای سه هزم بیار آقا نه توجه که خود ما گفته اوغلای گوسپان Пойдемте тогда посмотрим, что почем сколько дали. کی گفت ما را پول داده گیره Вот сегодня, Не было никакого. Я поверю себе, отдал или я у тебя, я отдам это. Если ты не отдал, я поверю. Паспорт иммиграция не бывает в каком дяде. а потому что каприз начали. Я не знал, что такое. Договор Что подписывали. такое, где паспорт? Ты на меня не кричи. Я не кричу, я говорю как есть. Ты почему их бьешь тогда? Почему ты их кормишь картошкой, скажи, который из мусорки находишь? Почему ты их лук даешь, который из мусорки забираешь? Как тебе не стыдно, дядя? Лук проросший из Лук мусорки. хочешь А показать я тебе? кушаю, они не кушают.
Ты пойди посмотри. Баран кто-нибудь им режет каждый месяц. Вот везде, посмотри. Что ты мне вообще? Ты кто такой? Я их брат. Вот Я сейчас его брат. ты мне здесь не нужен. Я его брат, я его Ты хочу мне не забрать. нужен. Заберешь смысле? деньги, дар заберешь. Давай деньги, скажи сколько денег. Наташ, который ты на 5 человек расчет делала, принеси мужчину. На 3 человека, почему 5? Она сделала на 5 человек расчет, и это там написано, что, куда я деньги. Ты оформляйся. Ты сам тоже оформляешься? Вот бумажки тебе печатают. Можем отдельно зайти вдвоем посидеть, Нет. спокойно поговорим. Спокойно. Все, остальные все оставь. Мака, дело не в том, что мало зарплата. Просто Они еще не работали, я им уже домой по 5000 заслал. ну, 5 тысяч, сам понимаешь. И что это деньги, стоит 5 тысяч. Один раз подумай. Послушай меня. Вообще тут, вот здесь, продукция пойдет, авансируем. Что они делают, скажите, пожалуйста. Сейчас проколка делают. Ну-ка, потише, во-первых. Во-первых. Во-первых, голос вы тогда. приехали на мою частную территорию. Мы же ничего плохого Вас не сюда сказали. никто Да, не звал. плохое. Надо было спросить разрешение, можно, не Но можно. мы не А то не увидели. приехали. У кого спрашивать, если мы не увидели? Раз. Так нет, У меня я- брат тут работает, у кого еще разрешение? У меня спрашивают. Почему у тебя? Потому тоже что нет? я здесь хозяин, а не твой брат. А вы бы В смысле, пришли. ты мой брат закроешь? Я не Как могу. я закрою? Хорошо, давай. Если Ну как я закрою? Подожди, по-хорошему не хотите решать этот вопрос? Вот сейчас покажу. Вот- вот- Садись, Я тоже спокойно. садись вон туда. Вы вот подъехали, я смотрю, в окошко приехали, и все пошли туда. А что твой брат? Мы сначала, почему туда пошли? Потому что сначала уточнить, что было. Может, он врет, мало ли. Я поэтому хотел у него уточнить. Он мне говорит, что кормит картошкой мусор, который из мусорки находят, кормит раз. Два. Лук, который то же самое говорит, раз, два. В третий, зарплата 15 тысяч, это очень маленькая. Это у нас больше, чем зарплата можно получить в Таджикистане. Ну, У вас в Таджикистане работали? конечно, работает. А у нас они 1,5 месяца лежали. Дождь шел, вот сколько дождь шел? Лежали, почему не выгнали тогда, когда они лежали? Надо выгнать все. А слушай меня, Секунду, куда я ты с ними знаешь? разговаривал. Ребята, вот вы в автобус, я их встретил на автобусе. Вот я ваш паспорт взял в руки. Все, пошел зарплата 15 тысяч в месяц. Лежите. Подожди, дядя, подожди. Я тоже Во-первых, цивилизованный подожди, человек. подожди, Подожди, не нет, я перебивай. начал говорить. 1 минут, я тебе кое-что скажу, это может полезно будет. Да. А ему этот человек, кумил или как и ваши знакомые, ему обещал другую сумму, понимаете, там, когда он был в Таджикистане. Вот, например, я тебе сейчас скажу, что дядя, поехали в Москву, я тебе 50 тысяч заплачу, а ты поедешь, я тебе 20 дам. А как это, нормально будет? Но кто это ему обещал тогда? Кумил! Кто это обещал? Камил или как его зовут, ваши, который 5 лет уже тут? Во-первых, они дербенские, а тот они не встречались вообще. Дана! Мясо охраняет. Скажи честно, ты им сколько обещал? 45? Вот Ну, я честно ему- только скажи. Слышишь, я ему спросил, вот таких работает, это тяжелый работает. До конца сезона работаешь, общий в этом, среднем, примерно 40-45 будет. 40-45 До будет. конца Вот сезона поэтому будет. они и приехали Нет, сюда. как 40-45? Нет, до Каждый конца, месяц. нет, до Вот, конца да, сезона каждый не месяц, работает. да. Ну как, он говорит, до конца сезона? В смысле до конца сезона? Я- 6 месяцев 45 тысяч? Нет. До конца сезона работаем, все посчитали, ну, до каждый месяц будет, Они... ну, 40-45 будет. Я ему такой. Ну вот, видишь, дядя, 40-45. Ну подождите. Правильно. Послушайте меня. А вы До откуда конца уверены, сезона что когда 45? работает? Сколько он сделает? Может он 50 будет получать конца сезона за месяц? Блин? Кто знает? Если он сделает. Вот 2 Нет, года честно. работы. Он вас обманет? Сколько получит? Я его не знаю. Он обманул уже своих братьев. Да здесь люди есть, Подожди, которые 5 лет давай вот ездили. так возьмем. Почему
Зарплата 15 тысяч. Это где такого? Ну вы пойдите в другой ферме, пойдите. Не, хорошо, он не хочет работать. Что делать? Ну верните мне деньги. Хорошо, считайте. Деньги у вас, чеки, все есть, да, где вы что Вы потратили? разговор начинаете с того, что он не хочет работать, а не с того, что вы... Он не естественно, хочет понимаете. работать, Так да. вы с А этого и кто хочет начинаете. работать Вы здесь? с этого и За такое начинаете условие, разговор, за во-первых. 15 тысяч. Во-вторых, у вас есть родители? Конечно есть. Вот мои родители. Не надо Для здесь меня кричать. пускай они тоже Не будут надо родители. кричать. Для меня пускай они будут Спокойнее, родители. еще раз вам А Хе-хе! Тоҷикистон ба пеш. Ина бародарҷоно якта. Ина бародарҷоно дута. Ина сета. Ина чорта. Ина нишонта, ина бародаро ҳар чоршада мошину бор кардаги ака салом, ака Комронҷон, ай ту беҳад миннатдорем. Ай хирсандимона ака намедонем чӣ хел миннатдорӣ кунем ака Комрона. Я дуа мекунем барои куллият чӣ гуфтанем барои ака Комронҷон муваффақият, пешрафтӣ дар кору бораш, падару модарашда. баъд ноҷуроram дастгирӣ кардан моҷирорам худованд сафшона зиёд кунаву ҳамахе ғариборо дастгирӣ кунану зинда бошанд, ҳама вақт саломат сарбаланд бошанд. бо ягон ҷои дигар хали кор гуам миёӣ. баракат ва касб корш худованд умри дароз битад тини сиҳат фарзандакош умри дароз битад худованди бузурги дуно у дуно хориш накана. худованд банда бигираша пайғамбар уммат бигираша чор ёро дар бар бигира имоми аъзам дар масабаш бигира худои бузург и дуно у дуно хориш накана а пеш номар гардан кар накана. ана ки мекушем паспорти якум бародарҷонои ман Юсупов Иззатулло дуо яхшидо дадина якум паспорти худо. ана ки мекушем дуюм паспорт Файзов зинда бошӣ. мекушем сеюм паспорт. мекушем сеюм паспорт Миралиев ман Миралиев ман Эмомалиҷон. зинда бош ака. мекушем чорум паспорт то што ваъда ал ваъда удан Давлатов ту ҷиани бригадира сағира музик бидайле ки ма чӣ гуфтани ҳами амакит хатоӣ кардага ё не ака 100% хато кардагия чӣ ваъда карда бутуна чӣ ваъда кардагия ай тоҷикистон 40-45 ваъда кардага оварда иҷад дара дуруни мусур ай мусур хурдара жулудпоамон кафида шуд тамом дал шиша намегем бикишти тамом. Пожалуйста, вот 10 тысяч я вам даю. Зарек мара вас. Я вас поняла, вам так не указывали? Сколько билетов? Откуда вам? Москва, Саляева, да? Равен, Юсуф Аламиоре, свой мараз, там миграс, или на билетой хариатас, ма, фамилия чай? Юсупов Иззатулло? Tu Иззатулло? фамилия знала, О, ҷаном, фамилия ҳама, ҳама билетой ҳама. Саляр рева. Ишка Юсупов Иззатулло ма бра. Миралиев, Эмомали. Давлатов. Билетой ҳама, ина бо паспортотон. Намедиде бадай. мо инаш хорасандем ки ба шаҳри Москва сафар дорем. Акай куллияи тоҷик соҳ саломат рафт мора ҳамҷои кормон бировард. мо айвай замин тозмона миннатдорем. мо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки бачаҳои ғариб ки дасти акай куллияи тоҷика бигиранд, ягон вақт фаромӯш накунанд то ҳам бепол кор кардана номарда зери пок кунанда. суханҳоро ягон вақт фаромӯш накунед. мард бошед, мард ба нобирати номард ягон вақт номард нашед. ай бачаҳои ғарибам миннатдорем ки моро дастгирӣ карданд. мо шукрони худо ба ҷои пои нағзи шоло рафтаестем. худованд насибмон кунад ҷо бомона мегирем бо мардуми ғариб бомон саҳми худмона мегирем бо дастгирӣ мекунем мардуми ғарибам. дода гап ҳазур аҳмад акай Кумрун чуноне ки якҳо қайд кардам гуфтанд шо
درست بود، همه حقیقت داشتک، همه حقیقت داشتک. بازور رحمتی کلان ای بچه‌های غریب ای بچه‌های چی مورا دستگیری کردن چی کردن. بازور رحمت ما اکه کجا مینت داریم. لایک فراموش نکنید بچه‌ها.